بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد و آلہ وسلم۔ حضرات گرامی قدر، آج میں ایک بہت اہم نکتہ بیان کرنے لگا ہوں۔ آپ سب سے میری التماس ہے کہ میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ نے شیئر کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ سننا ہے، کیونکہ ہمارا مقصد ہمارے ملک پاکستان کے اندر امن قائم کیا جائے۔ یہ بڑی جدوجہد کے ساتھ میں نے یہ فتاویٰ تلاش کیا، اور اچھی بات کسی مقام سے بھی ملے اس کو آگے پھیلانا چاہیے۔ میری یہ بات کو قطعی طور پہ کسی کی ذات پہ ہٹ نہیں ہوگی۔ میرا مقصد اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے اور اپنے ملک پاکستان کو موجودہ حالات کو دیکھتے ہوئے اس پہ پبلک کو ایک اچھا میسج دینا ہے۔ میں کسی کو کافر نہیں کہوں گا، کسی کو کوئی گناہگار نہیں۔ جو قبلہ علامہ صاحب کے فتاویٰ شریف سے جو چیز لکھی گئی وہ میں عرض کروں گا، آپ سب کے گوش گوار کروں گا۔ آپ سب نے اس کو سننا ہے اور پبلک تک اس کو پہنچانا ہے کہ ریاست کی ریٹ کیا چیز ہے، ریاست کے کہاں تک ریٹ قائم کی جا سکتی ہے، اور پبلک کے ذمے کیا چیز ہے کہ ریاست کے معاملات کے اندر کیا پبلک کی کیا ذمہ داری ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں، یہ فتاویٰ شریف ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا۔ اس میں سے اسے میں نے بڑی غور سے پڑھا۔ چند گزارشات میں اس فتاویٰ شریف سے، یہ جو ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب نے دہشت گردی کے اور باغی گروہوں کے متعلق یہ لکھا تھا، اس میں سے میں آپ سب کے گوش گوار کروں گا۔ آگے آپ سب نے سننا ہے، عمل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے۔ کوئی عمل اگر کسی کے پاس نہ آئے تو نہ عمل کرے۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب، ان کی بھی انہوں نے بھی یہ قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ فتویٰ لکھا ہے۔ اگر کوئی بندہ اس پہ عمل نہیں کرتا تو اس کی ذمہ داری، وہ اس کی مرضی۔ لیکن میں اس سے جو چند چیزیں آپ سب کے گوش گوار کروں گا، میرا خیال ہے کہ یہ چیزیں سننے کے بعد جتنے بھی پاکستان کے اندر یہ دنگے فساد، یہ جتنے جلسے جلوس، یہ جو کچھ بھی ہے، ہم سب ان سب سے یہ میرا خیال ہے کہ بہت زیادہ ملک میں امن قائم ہو جائے گا، بڑے ہی اہم طریقے کے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب لکھتے ہیں کہ فقہ حناف کے یہاں بغاوت کی تعریف کی گئی ہے، یعنی فقہ حناف میں سے ایک نمایاں نام علامہ ابن حمام کا ہے۔ انہوں نے فتح القدیر میں بغاوت کی سب سے جامع تعریف کی ہے اور باغیوں کی مختلف اقسام بیان کی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، یعنی بغاوت نمبر 1، وہ لکھتے ہیں کہ فقہ کے یہاں عام میں آئین و قانون کے مطابق قائم ہونے والی حکومت کے نظم اور اتھارٹی، اب یہاں پہ کہ آئین اور قانون کے مطابق، یہ جو موجودہ گورنمنٹ ہے، یہ آئین پاکستان کے اندر آرٹیکل موجود ہے، شک موجود ہے، یعنی عدم اعتماد کی شک۔ یہ عدم اعتماد کی شک کے ذریعے یہ گورنمنٹ آئی۔ اس کا ہم سب پہ احترام کرنا، اس کا ہم سب پہ اس کا حکم ماننا کتنا ضروری ہے قرآن و سنت کی روشنی میں۔ یہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کے فتوے کی صورت میں یہ جو آپ نے لکھا ہے، لکھتے ہیں کہ فقہ کے یہاں عرف عام میں آئین و قانون کے مطابق قائم ہونے والی حکومت کا کے نظم
اور اتھارٹی کے خلاف مسلح جدوجہد کرنے والے کو باغی اور دہشت گرد کہا جاتا ہے۔ حکومت وقت کے نظم کے خلاف، نظام کے خلاف بغاوت کرنے والوں کی 4 قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ایسے لوگوں پر مشتمل ہے جو طاقت کے بل بوتے یا طاقت کے بغیر بلا طویل حکومت کی اتھارٹی اور نظم سے خروج کرنے والے ہیں اور لوگوں کا مال لوٹتے ہیں، انہیں قتل کرتے ہیں، مسافروں کو ڈراتے دھمکاتے ہیں۔ یہ لوگ راہزن ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈاکٹر صاحب کا فتویٰ کہہ رہا ہے۔ یہ لوگ راہزن ہیں، لوگوں میں دہشت پیدا کرتے ہیں۔ یہ راہزن لوگ ہیں۔ دوسری قسم، نمبر 2 قسم، فرماتے ہیں کہ ایسے لوگوں کی یہاں جن کے پاس غلبہ پانے والی طاقت و قوت نہ ہو لیکن مسلح بغاوت کی غلط طویل ہو، پاس ان کا حکم بھی راہزنوں کی طرح ہے۔ اگر یہ قتل کرے تو بدلے میں انہیں قتل کیا جائے اور پھانسی چڑھایا جائے، اور اگر مسلمانوں کا مال لوٹے تو ان پر شرعی حد جاری کی جائے۔ آگے فرماتے ہیں کہ تیسری قسم باغی گروہ کی تیسری قسم کے وہ لوگ جن کے پاس طاقت و قوت جمعیت بھی ہو اور وہ کسی من مانی طویل کی بنا پر حکومت کی اتھارٹی اور نظم کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیں، یعنی جو وقت کی حکومت بنے وہ الیکشن کے ذریعے سے آئے، وہ جس طریقے کے ساتھ بھی آئے، اسلامی گورنمنٹ، اس کا انکار کر دے، تسلیم کرنے سے انکار کر دے، اور ان کا یہ خیال ہو کہ حکومت باطل ہے اور کفر اور معصیت کی مرتکب ہو رہی ہے، تو ان کی اس طویل کے باوجود حکومت ان کے ساتھ جنگ کرنا واجب ہوتا ہے، یعنی حکومت وقت کا جنگ کرنا ان کے خلاف واجب ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں پر خوارج کا اطلاق ہوتا ہے، ایسے لوگوں پر خوارج کا اطلاق ہوتا ہے۔ مسلمانوں کے قتل کو جائز اور ان کے اموال کو حلال قرار دیتے تھے، اور مسلمانوں کی عورتوں کو قیدی بناتے اور اس صحابہ رسول کی کفر کرتے تھے۔ جمہوری فقہ اور ائمہ حدیث کے یہاں ان کا حکم بھی خوارج اور باغیوں کی طرح ہی ہے۔ چوتھی قسم ان لوگوں کی ہے جنہوں نے حکومت وقت کے خلاف مسلح بغاوت کی، تو لیکن ان چیزوں کو مباح نہ جانا جنہیں خوارج نے مباح قرار دیا تھا، جیسے مسلمان کو قتل کرنا اور ان کی اولادوں کو قیدی بنانا وغیرہ، یہ لوگ باغی ہیں۔ یہ فتویٰ ہے ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کا، اس کے اندر یہ جناب علی اس کا یہ صفحہ نمبر ہے، یہ آپ صفحہ نمبر بھی اوپر دیکھ لیں، یہ سارا میں نے یہ 1.5 پیج پڑھ کے سنایا۔ اب آگے آپ سب نے، ہم سب نے، میرا یہ بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں میں کسی کی ذات پہ ہٹ کروں، میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا ملک کسی بغاوت کا، کسی جتھے کا، کسی جلسے جلوس کا متحمل نہیں ہے۔ ہم نے اپنے پاکستان کو پرامن بنانا ہے، اپنی پولیس، اپنے رینجر کے نوجوان، ان سب کا احترام کرنا ہے، اور جو حکومت کی رٹ ہے اسے چیلنج کرنے والا، یہ جو لاما صاحب نے لکھا، یہ اسے چیلنج کرنے والا باغی ہے، اسے چیلنج کرنے والا دہشت گرد ہے،
उसे चैलेंज करने वाला ख्वारज है, और ख्वारज की बड़ी इस्लाम के अंदर बड़ी सख्त सजा है। इसलिए मेरा नौजवानों के नाम, पाकिस्तानियों के नाम, ये बहुत अदब तरीके के साथ पैगाम है कि हम इस मुल्क को अमन का गहवारा अपनाएं, पाकिस्तान की हिफाजत करें और अपनी गवर्नमेंट की रेट को किसी सूरत चैलेंज ना करें। जो कौमें अपनी गवर्नमेंट की रेट को चैलेंज करती हैं वो तबाह हो जाती हैं। गवर्नमेंट जितनी भी कमजोर से कमजोर है वो आपके मुल्क की मुहाफिज है, आपके मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, और इदारे आपके ये आपके तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपकी जान माल के लिए। एहतजाज करने का ये मकसद नहीं है। और दूसरी जो तावील निकाली है आज लोगों ने ये एहतजाज की, देखें एहतजाज करने वाला किसी को ब्लैकमेलिंग नहीं करता, एहतजाज करने वाला किसी को धमकी नहीं लगाता, वो तो मासूम है, वो तो बेचारा कमजोर है, उसका काम होता है सिर्फ रोना धोना। और एहतजाज करने का मकसद ये भी नहीं कि आप अपने दारुल खिलाफा पे जाके चढ़ाई कर दें। एहतजाज करना, आज सोशल मीडिया है, मैं ये सोशल मीडिया पे बैठ के एहतजाज कर सकता हूँ, आप अपना एहतजाज रिकॉर्ड करें। आपको क्या तकलीफ है मौजूदा गवर्नमेंट से, आप अपनी वो एहतजाज रिकॉर्ड कराएं। लेकिन एहतजाज करने का मकसद ये नहीं कि रियासत की रेट को चैलेंज किया जाए। एहतजाज करने का मकसद ये नहीं कि आप स्टेट पे हैवी हो जाए। अगर आप स्टेट पे हैवी होने की कोशिश करेंगे, रियासत की रेट को चैलेंज करेंगे, तो आप बागी हैं, आप दहशतगर्द हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये फतावा शरीफ है। और ये बड़े मुल्कों के अंदर, इंग्लिश के अंदर, बड़ी हर जबान के अंदर ये लोगों ने, मुल्कों हुकूमतों ने छपा के अपने अपने मुल्कों में दिया अपनी वाम को कि वक्त की हुकूमत का अदब करना, वक्त की हुकूमत का एहतराम करना कितना एक रियासत के शहरी के ऊपर हक है। और फिर इस्लामी गवर्नमेंट का कि कितने हकूक है हम सब पे। मेरी आप सबसे इल्तमास है कि आप सब इदारों के साथ कोऑपरेट करें और जो गवर्नमेंट रेट कायम करे आप उस पे मनोमन अमल करें और एहतजाज करने का आप हक रखते हैं। लेकिन ये जो हम सब कर रहे हैं ये एहतजाज नहीं है, ये तो पावर है, ये तो ताकत है। एक गवर्नमेंट से तो अपनी जुर्रत के जरिए, अपनी दहशत के जरिए कोई चीज बनाना, ये बिल्कुल कुरान और हदीस के खिलाफ है, किसी सूरत नहीं जायज। ये फतावा शरीफ इसमें इसका एक सफा पढ़ ले, आपको हर सफे से ये गवर्नमेंट, जो भी गवर्नमेंट आए उसकी रेट को चैलेंज करने वाला बागी है। और 4-5 किस्में मैंने गिन के सुना दी। आप सबसे ये इल्तमास है अपने मुल्क को अमन का गहवारा बनाए और मौजूदा गवर्नमेंट हो या बाद में आने वाली गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट का एहतराम करें। उस वक्त आप हक रखते हैं जब आपकी गवर्नमेंट कुरान को बदल दे, तौबा नौज़ुबिल्लाह, हदीस को बदल दे, आपके नबी की इज्जत को पे कोई ऐसा मसला बन जाए, इस्लाम की मसला बन जाए, तो आप उस वक्त हक रखते हैं कि फिर आपके ईमान का मसला है। ये आपके ईमान का मसला नहीं, आपका सियासी मसला है। आप एहतजाज करने का हक रखते हैं और वो एहतजाज करने वाला मजलूम है, मजलूम पावर नहीं दिखाता, मजलूम ये नहीं कहता कि मैं हुकूमत के छक्के छड़ा दूंगा, वो तो बागी में आ जाता है। तो आप बागी नहीं है और ना बगावत करें, रियासत पाकिस्तान की रेट को कायम रहने दें। और आपके जो भी मामलात हैं वो बड़े बड़े सीनियर सियासतदान बैठ के उस पे बैठ के मीटिंग करें और अच्छे खुल्क के साथ अपने मुल्क को एक गुलस्तान बनाए, एक महकता हुआ चमनस्तान बनाए, इसको उजाड़े ना। ये मेरे नबी का फैजान है, इसकी हिफाजत करें। और हम किसी को भी ये इजाजत नहीं देंगे कि जनाब जब जी चाहे इस पे चढ़ाई कर दे। हमने अपने इदारों का भी एहतराम करना है, चाहे पुलिस है, चाहे फौज है, चाहे रेंजर है और चाहे हमारी पार्लियामेंट है। हमने हर अपने इदारे का एहतराम करना है और अपने मुल्क की रेट को कायम रखना है। हम एक न्यूक्लियर पावर है, एटमी पावर है। क्या हम इतनी गई गुजरी पावर है कि जनाब 5-10 हज़ार बंदा जाके जब मर्जी अपने मुल्क की रेट को चैलेंज कर दे? ये बागियों में आता है। बकौल डॉक्टर मोहम्मद शेखुल इस्लाम डॉक्टर तारुल कादरी साहब के इस फतावा शरीफ के, ठीक है, इसका हर सफा पढ़ ले। आपको ऐसे काम करने वाला बंदा
बागी नजर आएगा। ये मैं इसको पढ़ ले, ये देख ले और इसका मुतालिया कर ले अच्छी तरह के साथ, और अपने मुल्क को अमन का गहवारा बनाए। और इमरान खान साहब या शहबाज शरीफ साहब या अपने जितने भी आप हुक्मरान सियासतदान है, जितने भी हैं, आप सबकी खिदमत में हाथ बांध के इल्तमास करता हूँ कि लोगों का नजायज खून ना बहाए, अदब एहतराम के साथ। ये सियासत नहीं रहेगी, ये हुकूमतें भी नहीं रहेगी, लेकिन ये मुल्क पाकिस्तान रहेगा। अपने पाकिस्तान की रियासत को कमजोर ना करें। खान साहब कोई बात नहीं, ये आज कुर्सी आपके गई, कल शायद फिर आ जाए, फिर आ जाए, फिर चली जाए। ये आने जाने वाली चीज है। आपके रब ने अपने रब के फैसले पे राजी हो। आपके रब ने जितना आपसे काम लेना था ले लिया। अब आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, ना शुक्री ना करें। ना शुक्री करने वाले हद से बढ़ जाने वाले अल्लाह का नापसंदीदा है। तो आप नापसंदीदा ना बने। आप तो तसव्वुफ के साथ अलग रखते हैं, कहते हैं मैं तसव्वुफ को मानता हूँ, मैं सूफिया को मानता हूँ। वो सूफिया तो सब्र करने वाले होते हैं। सूफिया में तो सड़क बना करना है ही नहीं, सूफिया में तो ये दहशत फैलाना है ही नहीं। वो पत्थर मारने वालों को देते हैं दुआ अक्सर, कोई लाओ मिसाल ऐसी, शराफत हो तो ऐसी हो। शाह महमूद कुरैशी साहब, आप तो एक खानकाह के से ज्यादा नशीन है, आपको पता नहीं खानकाही सिस्टम क्या बर्दाश्त। और आप गुफ्तगू फरमाते जनाब क्या बात है, अल्लाह ताला माफ फरमाए कि जनाब इतनी सख्ती के साथ और भाई मोहब्बत के साथ पेश है। हमने आपसे सीखना है, अब बड़े हमने आपसे सीखना है और नौजवानों ने आपसे सीखना है। आपकी गुफ्तगू ना, ये पंजाबी की एक फिल्म थी मौला जट की फिल्म से ज्यादा दहशत फैलाती है आपकी गुफ्तगू। अच्छे लफ्जों का इंतखाब करें सब पार्टियों वाले कि आपके लफ्ज एक मोहल्लों में, कस्बों में, बस्तियों में कत्ल करवा देंगे। आपकी गुफ्तगू लोगों की रिश्तेदारियों में एक इंतशार फैला देगी। आप गुफ्तगू ठीक नहीं कर रहे और अपनी रियासत की रेट को चैलेंज ना करें। अपने मुल्क का एहतराम करें, अपने मुल्क को अनारकी की तरफ न धकेले। मेरे भाई, मेरी ये आप सबकी खिदमत में हाथ बांध के इल्तमास है, अल्लाह ताला हम सबको पाकिस्तान की हिफाजत करने की तौफीक अता फरमाए। पाकिस्तान की तरक्की की बात करें, पाकिस्तान की इज्जत की बात करें, पाकिस्तान में पूरी वर्ल्ड दुनिया की नुमाइंदगी करनी है उसकी बात करें। ये छोड़े यार, ये सियासत में इतने अंधे हो चुके। आप सियासत में आके एक दूसरे को कहते, ये चंद साल पहले तो आप सियासतदान कहते थे ये मौलवी लोगों ने जिनकी फिरका वारियत फैला दी, ये मौलवी लोग जनाब ये मस्जिदों में ये करते हैं, ये मौलवी लोग ये करते हैं, ये मौलवी लोग ये करते हैं। मैं कहता हूं कि मौलवी तो आप सब सियासतदानों के आगे कुछ भी नहीं है। आपने तो बड़े बड़े तशद्दुद मौलवियों से बढ़ गए, इतनी दहशतगर्दी आपने फैला दी। ना आपसे मसाजिद बची, ना मज़ारात बचे, ना पार्लियामेंट बची, ना अदालतें बची, ना सोशल मीडिया बचा, ना इलेक्ट्रॉनिकल मीडिया बचा। कोई ऐसा मकाम बता दे यार आपसे जो बचा हो। आप लोग, आपको बैरून मुमालिक में आपको लोग, आपका लोग मजाक उड़ा रहे, तो खुदारा आपने पाकिस्तान की हिफाजत करें, अमन बैठ के बात करें यार। आपने 4 साल तो वो दूसरी गवर्नमेंट, दूसरी अब जो मौजूदा गवर्नमेंट है इसके साथ बैठने को और नहीं किया यार। वो भी पाकिस्तान के शहरी है, वो भी पाकिस्तान के, आप भी पाकिस्तानी है। तो आप पार्लियामेंट में अगर मिलके ये 200-300 बंदा नहीं बैठ सकते, कौन सी ऐसी आपकी क़यामत आ गई जनाब? आप क्यों आवाम को लड़ाते हैं, क्यों आवाम को दहशतगर्दी की अनारकी की तरफ लेके जा रहे हैं? मैं आप सबसे इल्तमास करता हूं कि आप बैठे, आपको हमने नुमाइंदे बनाए, मुंतखब किया, आप क्यों असेंबली छोड़ के हराम की सैलरी ले रहे हैं? जो काम नहीं करता उसका सैलरी लेने का क्या काम है? अगर आपने नई नुमाइंदगी करनी, इस्तीफे दे, अपनी नशिस्तों पर इलेक्शन कराए, बात खत्म। पाकिस्तान की गवर्नमेंट का और गरीब अवाम का पैसा नजायज जाया ना करे। और बार बार कोई फौज को चैलेंज कर रहा है, कोई पुलिस को चैलेंज कर रहा है, क्या फौज आपके चैलेंज के लिए रहेगी? भाई आपकी आर्मी का एक मकाम है। और मैं आखिरी बात ये अर्ज कर दूं, पाकिस्तान की आर्मी, पता नहीं कितने लोग गुनहगार भी हो गए, पाकिस्तान की आर्मी का मकाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जितना बुलंद मकाम पाकिस्तान की आर्मी का है, इतना किसी मुल्क की आर्मी का नहीं है। तो आर्मी को भी हर बात में ना आप रगड़ा दें, बैठ के बात करें। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।